नमस्ते। अहम ब्रह्मास्मि ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम भिड माध्यम जाना कि कौन ध्यान बल ईश्वर प्राप्त कर ईश्वर प्राप्त करने आम समस्ते प्रयास करें मन इच्छा भी थाए ईश्वर प्राप्त करवा। आम जानी मनुष्य जन्मर सार्थकता हूँ ईश्वर प्राप्त करवा। अन्य शरीर में आम केवल कर्म करुले संसार में जमी आम वर्तमान समय कर्म करुचे अनेक समय से कर्म करुले खाऊले पीऊले शोले पिला छु जन्म करुले लालन पालन करते ये सब कर्म किंतु मनुष्य शरीर हूँ उद्धार होबार शरीर निजक जानवर शरीर निज स्वरूप को अनुभव कर शरीर से कहुए दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ केवल एठी ही आप गुरु करें एठी शास्त्र को पढ़ी पारे एठी निज मन इंद्रिय एकाग्र करी तत्व को अनुभव करें। एमती अनेक शरीर अतिवाहित कर अर्थ पछरे पड़ी से पिला छुआ पछरे पड़ी से चाकरी पछरे पड़ी अनेक शरीर सब कार्य कर ये नुआ नुहे अनेक शरीर यहाँ अनुभव कथा अनेक शरीर आप प्राप्त कर किंतु कौन शरीर निजक जानी ना केवल ये माया पड़ी निजक शरीर बोली ज्ञान करी आपण जो अंधकार जीवन यापन करमती कोटि कोटि जीवन आप यापन कर शरीर आपको जदि मिली आपण ताहार सदुपयोग करंतु निजक चिन्हतु निजक जानतु प्रकृति ये शरीर मन इंद्रिय क्यों कार्य विनियोग करार अच्छी कहीं शरीर इंद्रिय मत मिली मत संसार आसवर कारण कौन जदि ये मत ए सब कार्य करार अच्छी ताहले अन्य शरीर भगवान कहीं देलेनी ए शरीर मत कहीं देले तो ये तर्जमा करंतु निजपाई किसी समय दिंतु आपण 24 घंटा भितर यदि निजपाई किसी समय दौरान से समय केवल निजर अर्थ आत्मसंधान निजको जानिबा निजको बुझिबा मु क्यों बाटरे जाऊँगी क्यों बाटरे जीवा यही सब जो मनन करवा चिंतन करवा ध्यान करवा भव तत्व को अनुभव करने प्रयास करवा गीता पढ़ा भागवत पढ़ा ये हूँ निजपाई समय आतीक समय देले सब संसार संसार एमती अनेक समय देइछन्ति किसी मिली लोक अच्छा बहुत घर द्वार करती लोक अच्छा बहुत धन उपार्जन करती शेष से कौन नहीं जाती किसी नहीं जाती सबू छाड़ी दिखती ये ना आपण जो सुना रूपा टीका को पिंधि थे से भी घर लोग काढ़ी दिखते थे भावतु जीवन सारा आप सब कर लाभवा कौन पाइले जदि ए सब कला भितर टिके निज समय दे था जीवन उद्धार हो पारि था से प्रयास करूँ निजक जानापी निजक चिन्हापी आज समाज रे अनेक व्यक्ति भगवान प्राप्त करने प्रयास करूँ किपरि ना मठरे मंदिर रे प्राप्त करने भगवान को किसी भोग प्रसाद दबा फूल दबा दक्षिणा दबा से माध्यम प्राप्त करवा अनेक लोग यही अज्ञान रे पीड़ित होती किंतु यह द्वारा जो भगवान प्राप्त हो मूर्खामी भगवान कौन सी कर्मर फल नुहति कर्मर फल अनुसार मनुष्य प्राप्त करे कर्मर फल स्वरूप अन्य किसी मिल जापे पाठ पढ़ुं एग्जाम दौरान चाकरी मिल जापे कि अन्य कौन से कार्य लिप्त अच्छे से सब वस्तु पदार्थ व्यक्ति ये सब मिल जापे किंतु भगवान को प्राप्त करने संसार कौन से कर्म ना आम जो भावती आम जो जाऊे मंदिर पूजा अर्चना से करुचे ता द्वारा भगवान प्राप्त करदे ना आ द्वारा भगवान प्राप्त हो पारे ना। आज व्यस्तबहुल जीवन में लोक भावती सकाଳେ उठा जो आम रही मूर्ति घरे टे फूल चढ़ेदेवा कि धूप देदेवा ये हूँ आध्यात्मिकता सन्ध्या है कि घंटी बजेदेवा टे धूप देदेवा ये हूँ आध्यात्मिकता ना। आध्यात्मिकता हूँ ध्यान आध्यात्मिकता हूँ आत्मार अनुसंधान से समय किसी भागवत पढ़ा किसी चर्चा करवा परिवार सहित सी हूँ प्रकृत आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकतार अर्थ हूँ जीवनचर्या को आत्मा अनुसार निर्वाह करवा अर्थ केमिति मन इंद्रिय सबू को विनियोग करी केवल भगवान को कार्य करवा केवल भगवत तत्व सबको विनियोग करवा जेपर्यंत मन इंद्रिय बहिर्मुखी होई बोलुथिबे केबे भी से
ଭଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁ ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି, ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ପାହାଚରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷୁକ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଘୃଣା ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଦେଇକି କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ତ ଏମିତି ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ସେଠି ଆପଣ ଜଡ଼ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଚେତନା ସ୍ୱରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିଗଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ? କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାଣି। ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସେ ଇଷ୍ଟ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଗଠିତ, ସେହି ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଶରୀର ଗଠିତ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଘୃଣା ଆସୁଛି, କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଘୃଣା ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ମଇଳାରେ ଟିକେ ଥାନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତ ସେମିତି ଅଶିକ୍ଷିତ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ରୋଗୀ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ସବୁଠାରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନି। ଆପଣ ଘରେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ରାଗ ରହୁଛି। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆସକ୍ତି ରହୁଛି, ତ ସେ ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ଆସକ୍ତି ରହୁଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ସେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ କ'ଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଶିଖାଏ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିଖାଏ ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ଯେଉଁଠି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଜଣଙ୍କ କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେଠି କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଚରଣ ହେଲା? ତମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ବୋଲି ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ? ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଘରେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବା, ତାହାର କିଛି ଭାବାର୍ଥକୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଘରେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ସଂସାରରେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ସୁଖୀ ହେଇଯିବି, ତାହା ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିଲେ ସୁଖୀ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତ କେହି କାହା କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ତ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପଢ଼ିବା, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା, ତାହାର ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ ବହିର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ସଂସାର କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବେ। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ତ ଭାବନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଆ। ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ, ଲୋଭ, ମୋହ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ୱରୂପ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କଂସ, ରାବଣ ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଗର୍ବ କରିଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର କରିଛନ୍ତି, କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଏଇଠି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତିନି, ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ରହିଛି ସଂସାର ପ୍ରତି, ଜଡ଼ ପ୍ରତି, ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି, ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ସେମିତି ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସାର ସହିତ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସକ୍ତିରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଗର୍ବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରାଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଗୁଣରୁ ଆପଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଆନ୍ତି ହେରି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୁଣାତୀତ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣାତୀତ। ଗୁଣରୁ ଅତୀତ, ସେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ।
तो आप से गुणातीत हो तो निज स्वस्वरूप रे जो स्वस्वरूप रे संसार खुशी खोजा पड़ोनी आम संसार खुशी खोजती ये व्यक्ति पाखे से वस्तु पाखे यहीटा मिले खुशी से मिले खुशी भगवान मंदिर अनेक प्रार्थना भी करती प्रभु यहीटा देले मुझे खुशी भी सेटा देले खुशी भी मिलगला कौन प्रकृति कौन खुशी हमें मन रखु द्रव्य न मिलला पूर्व दुख थाए मिलला किसी क्षण सुख तापर जो दुख को से दुख लगी रहे तो जो निज स्वस्वरूप रे इंद्रिय मन ऊर्ध्व को चली जाए तो से जो आनंद स्वरूप रे से स्वरूप जो खुशी रही अनंत अनंत सुख से सुख ठार आउ संसार कौन सुख ना से स्वरूप संसार कर्म करार अच्छी मत कर्तव्य कर्म करार अच्छी समस्त प्रति कर्तव्य करुवी कि प्रति आसक्ति मोर ना प्रति अहंकार ना प्रति गर्व राग हिंसा एसबू न स्वरूप हूँ आध्यात्मिक प्रकृत स्वरूप किंतु आम से सब को आचरण करना कहीं ना आम ध्यान करूना गीता पठन करूना सत्संग बसुना मोबाइल अनेक समय सीरियल करोचंदी किंतु सत्संग शुणिले आम बोरिंग लगुच आउ शुणी हेनी कि से हूँ आम बड़र जीवन वास्तव सत्य से सब जानतु मंदिर जीवा कौन फटो चित्र मूर्ति की पूजा अर्चना करवा से प्राथमिक पर्याय प्रथम पर्याय से सब कराए तापर पर्याय पर पर्याय रही आपण पर्याय पर पर्याय अतिक्रमण कले जा अनुभव करेंगे तो आप भाविले जो मंदिर जाऊँच मंदिर जे सेवायत अच्छा सी भगवान पाख लोक कौन से प्रकृति भगवान प्राप्त कर भगवान प्राप्त कौन से कर बाट जानी जो मैंने भगवान विषय प्रवचन दियते प्रकृति कौन से भगवान प्राप्त कर जानी केवल दौरान कि आम से शुणी से भाई आचरण करुचे जमी संसार रीति चली आम से संसार रीति को अनुकरण कर चले कि प्रकृति वास्तव सत्य कौन अनुसंधान करूनी अनुसंधान ही जीवन अनुसंधान ही आध्यात्मिकता अनुसंधान करी साधक ये तत्व को जानी तो आमको अनुसंधान करार अच्छे निज विषय संसार विषय जेपर्यंत अनुसंधान ना से पर्यंत जीवन कौन परिवर्तन ना जेपर्यंत परिवर्तन ना जीवन अंधकार अज्ञान कबलित तो मन रखु ध्यान द्वारा जो संवाद छिन्न हुए से संवाद छिन्न पर जो स्वरूप थाए से स्वरूप हूँ आम स्वरूप आम से किसी समय आज निज दबा दिन में जब घंटे समय दौरान सी हूँ आम निज अन्य समय आम निजर नुह कहीं ये सब समय परखिबे संसार प्रति केतले शरीर प्रति दौचे के इंद्रिय प्रति दौचे के पिला छुआ प्रति दौचे अन्य कार्य निज व्यस्त भाव रखुचे किंतु से समय आपन कौन सी प्रकार सहायक हम ना आपण जीवन को श्रेष्ठ करने यही घंटाकर समय ही आप जीवन को श्रेष्ठ कर 5 मिनटर समय ही आप जीवन को श्रेष्ठ कर किंतु आपणकर ये 24 घंटा भितर 23 घंटार कर्म आप जीवन श्रेष्ठ करनी अनेक एमती समय अतिबाहित कर कौन जीवन किसी परिवर्तन आसी किसी भी परिवर्तन आसनी जदि परिवर्तन आसी ताहले आप भावतु आप प्रकृत आध्यात्मिकता आचरण करना केवल संसार रीति जो भाई चली से भाई आचरण करमती तो संसार अंधकार परिपूर्ण हो गई आपण भी कौन से अंधकार परिपूर्ण होगा चाहती जब मुक्त होगा चाहते तो ध्यान करूँ किस समय निजक ध्यान माध्यम अनुसंधान करूँ मु किए कहीं आसी संसार मोर कर्म कौन कौन करुच्ची कौन करार अच्छी जेपर्यंत आमर संसार सहित संबंध छिन्न न हब मन इंद्रिय होती संसार ये जीव केवल परमात्मा जिते संसार प्रति आमर ममत्व छिड़ संसार प्रति आम आसक्ति छिड़ तो आम द्वारा उच्चतम कर्म हम आम जो कर्म इना कर आसक्ति जड़ित हो तो आमको से कर्म दुख दौर किंतु से कर्म आपको सुख दब जिते आप प्रकृत आध्यात्मिक आचरण कर कर्म करेंगे कहीं निस्वार्थपर कर्म क्या प्रति किसी आशा ना आप भावतु जो क्या प्रति किसी आशा न तो आप से कर्म केते आनंददायक हम तो सही कार्य कौ मैंने करते जो मैंने प्रकृत आध्यात्मिक जानते मत मो पिला प्रति कार्य करार अच्छे स्वामी प्रति कार्य करार अच्छी शाशुशुर प्रति कार्य करार अच्छी प्रतिबदल में किसी भी पाइबार आशा ना कहीं ये आशा ही मनीष कर्म बंधन पकाए
ଏ ଆଶା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଶାନ୍ତିତା ଜୀବନରେ ଭରି ଦିଏ। ଏ ଆଶା ଠାରୁ ହିଁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଏ ଆସକ୍ତି ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଏଇ ଲୋଭ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ନ ହେଇଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଯିଏ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ମନରେ ଭାବିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କଷ୍ଟ କରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ସେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ। ଯିଏ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ଜାଣିବାର ଅଛି, ସତ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି।